Hey yo, what's up guys? Dito na naman may bagong project tayo. Toyota Fortuner. Tapos ayan. Tapos yan. Ito kasi lumubo. Tapos inano ko na. Ninitan. Ayan. Siya bumper. Ayan, very pin. What's up guys? Ayan kabila. Tapos ito okay rin. Ayan. Buong bumper. Excuse. Ito guys. Yan guys, finish na guys. Toyota Fortuner. Yo, what's up guys? Ito ngayon yung di-detailing ko ngayon, oh. Napakarumi. Ayan, oh. Nakikita nyo ba guys? Gaano karumi. Ayan. Di-detailing yan. Tanggalin natin yung ayan. Oh. So, ito na guys yung ano, nalinis. So, hindi makita. Ayan. Nalinis na guys. Ito na, oh. Malinis na ito sa upuan. Ayan guys, oh. Dumi. Kumpara sa nalinisan guys, oh. Isa dito, di ba? Laking kaiba. So guys, nalinisan na. Nalinis na siya. Yan guys, yung hindi pa nalilinisan na salamin. Water marks pa. Ito na yung nalinisan guys, oh. Napakalinis na, oh. Hindi na makita. Ito yung marami. Nakikita nyo guys, yan, napakarami. Kumpara nyo dito sa nalinisan, oh. Wow. Yan guys, nalinis na lahat. Nabaping ng malinis ang mags, salamin. Yan, malinis na salamin lahat. Buong bapping. Yan guys, Toyota Fortuner guys. Yan, binaping din, nilinis din ilaw. Yan guys, kalinis yung salamin, oh. Dati kapal ng water mask yan guys.